Hi guys, welcome back. Miss, It's me asan again. ka? Hold up to? Dayan Emerald Abadingo. Asan ka? Hold up to. Asan ka ba? Hold up to. Huwag lang na good. Anyo content creators. Hold up to eh. Maat to me. Bakit ka pala? Maat to me Aray. Diyos Burger guys. Mag-ano kita, mag-overnight kita. Sorry pag overnight. Miss, hold up to. Hold up Bakit ay ka mo. nalaang? Oh my God! Hold up! Big truck! It's coming. Mabalik na ito para sa tamo. Laban ko ako. Gutom ako sa kaan. Gutom ko yun sa kaan guys. Buang. Naibuang nga mo nga kauban guys. Naabotohin na ninyo. Buang. Pagdali yun. Tara, dancing. Dancing lady. Guys, may dancing lady dire guys. Nabuang na ni guys. So, let's go guys. Magtapatay guys. May with my best friend Jack Wang yun guys. So, what can you mo guys? It's me. I'm Ellie. Kanirag yun may I'm Ellie. mga iarab ni, mga uwagan ni guys. Simple lang. Yung mga uwagan guys. Uy, umaga. Aglaag lang ni guys. Di ko uwagan, di ko burikat, pero tala-tala lang guys. Ito atong tala-tala na gali. Uwagan pag yun, burikat pag yun. Naasiya guys. Woo! Rada na yung vlog iyan eh. Bisaya na dyan. Yes! Sama na, open pang Angel's Burger. So, happy to sa Angel's Burger guys. And then, let's go! Sakit ka na ako kami. Ah, cream yun! Nagumita. Ice cream, good! Naglaag-rami guys, wag mo ibahin mo. Pila gali nang sa Angel's Burger girl? Huh? Mapalit ko ganyan. Yeah. Apoy ko atig tulong. Tag buy one take Wow, one pa dato din. si Dian. Buang. Dato na si Dian. Pag-shut up, dira! Kuya. Dapat si daw si Dian. Uy, kampo pa. Hoy. Kaya na ninyo. Ha? Maong ka mo. I'm not Dayan, I am DM. You are Dian. I am Dayan Emerald Abading ko. Meron pag Dian, mas you are Dian. I like DM but not Dayan Emerald. Ay, open pa siya guys. Update ta mo ron.